वाह असद साहब 100 में से 100 नंबर मिल रहे हैं। अच्छा आज हम दोस्तों के पास आए हैं और यहाँ पे शाम हमने गुजारनी है। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे के ड्राइव पे लंदन शहर से है। वेलिंगटन एक तारीख़ी कस्बा है इसमें। तो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ जब बाहर जाते हैं। अमीन साहब के घर में हम मौजूद है। बहुत ही मेहमान नवाज और अच्छे इंसान हैं। तो बाकी दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ आज की शाम हमारी गुजरेगी। तो देखते हैं कि परदेश में जब दोस्तों के यहाँ इंसान जाता है तो कितनी खुशी होती है और किस अच्छे अंदाज से जो वहाँ के मेज़बान हैं हम जैसे मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। ये असद साहब है हमारे चीफ शेफ साहब आज की रात के लिए। और इन्होंने अमूमी तौर पर ये वैसे भी आग लगाते रहते हैं दोस्तों के बीच में। ये आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं बारबेक्यू के लिए। ये असद साहब को म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक के लिए भी वो स्पेशल एहतमाम इन्होंने कर रखा है। एक रिवायती छोटा सा खूबसूरत सा घर है जो अमूमन ब्रिटिश कस्बा जात में इस किस्म के घर अमूमी तौर पर बनते हैं। बहुत ही प्यारा स्टाइल है इसका। मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान में इस किस्म के घर लोग क्यों नहीं बनाते हैं, हालांकि कम खर्च भी है। लान इसमें मौजूद है, अब देख सकते हैं। देखिए बच्चों के खेलने की जगह मौजूद है। नाइबरहुड खामोश सी है। इतना बड़ा गांव जब हमारे यहाँ होते हैं हर चीज़ बिक्री होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं होती। सड़कें ख़राब होती है, नालियाँ होती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के गांव खूबसूरत नहीं है, उसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन जो यहाँ की मैनेजमेंट है मैं फिर ये कह देता हूँ कि ज़ाहिर है ये तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसान है मैनेज करना, लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सादा तर्ज ज़िंदगी भी इख्तियार करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारे इलाके भी उसमें ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अच्छा ये आप देख सकते हैं कि ये अमीन साहब और असद साहब अपने तरीके से बारबेक्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रेड पेपर और ग्रीन पेपर इन्होंने रख दिया है साथ में। बहुत ही आला किस्म का इन्होंने आजमाइशी बुनियादों पे एक लैम्ब रिब रख लिया है। तो ये आगाज़ है, ये शायद स्टार्टर की कोई तैयारियां हो रही है। लेकिन सलाह मशवरा, ये देखिए सलाह मशवरे हो रहे हैं चीफ शेफ और जो मेज़बान हैं उनके बीच में। तो ये देखें जी असद साहब पहला कैप रख रहे हैं। और हालांकि ब्लड प्रेशर जो है असद साहब का मसला रहता है, लेकिन इनकी आपने आवाज़ सुनी होगी माल का रावड़ा, यानी इनको नमक चाहिए ब्लड प्रेशर के होते हुए भी। जी शेफ साहब जो है उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी इन्वॉल्व कर लिया है, फहद साहब। और ये बारबेक्यू जो है उसका पहला कैप, उसकी तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी पड़ रही है अमीन साहब को करनी पड़ रही है, वो एक एक चीज़ जो है असद साहब उनसे एक साथ नहीं मंगवाते और उनको हर 1 मिनट बाद घर के किचन में जाना पड़ता है। गलती की है, असद साहब को मशवरा दिया लेकिन यहाँ पे मेरी नहीं चलती। हमारे ख्याल से भी बंद हो के भाई इस तरह पे बंद की जाती
ti dà lekshanti o pinzomen tura para. Kibi kikta o kunibi kana laga kibi wacho foil kibi wacho. Da نغواري دا زما په نظر کې ما کار راغلی زما خپل دا باو Di foil ke chiwache kana. یو فوق شکان دي کې او هغه په ان ورو کې پتیلې هغه کې مدغه کیږي. نه دا غوښه چې ما کان هغه باندې ما ډیر دا اس نه غواړم دا چینګم ما ته لګي Ci sta bene bas ya kista. ممكن مو قاسم سینکرائزی پہ یا برسا لیم کی تیاریاں جو ہے وہ سپینڈر کوم دم نه برابر Dina ma chutney jode. کافی جو ہے خوشبو جو ہے پھیل گئی ہے، اور یہ جو آس پاس کے گھر ہیں انہوں کو بھی شاید یہ خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن یہاں پہ تنازع بھی برابر جاری ہے۔ کوئی ایک مشورہ ہے، یہ دیکھیں، لیکن اب دیکھیں مشورہ ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ امین صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے آپ ایک طریقے سے بنائیں، لیکن اسد صاحب تو خود اپنی ذات میں ایک ریاست ہے، وہ نہیں مانتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں رب تیار ہو گئے ہیں۔ واہ اسد صاحب، آپ کو 100 میں سے 100 نمبر مل رہے ہیں۔ جی باربیکیو پارٹی جو ہے عروج پہ پہنچ گئی ہے، اور سیلڈ بھی آ گیا ہے، سوسج بھی بن رہا ہے، فہد بھی ہیلپ کر رہے ہیں، اسد صاحب بھی پیٹ پوجا کر رہے ہیں، واہ سرفراز صاحب بھی کہا رہے ہیں، ہماری پیاری سی جنیس ہے وہ بھی، اور عیسیٰ تو اپنے مزے میں مست ہے۔ جی آسیہ بھی کھا۔ یہ دیکھیں جی ایک اور آزمائش جو ہے نا ہماری شروع ہونے والی ہے۔ یہ ایک خاص ڈش امین صاحب، فرینچ ڈش امین صاحب لے کے آئے ہیں۔ جی جناب، یہ دیکھیں فرینچ ڈش بھی بیچ میں آ گیا، اور باربیکیو بھی فل عروج پہ ہے، سیلڈ بھی موجود ہے، ہاں ریڈ اور گرین پیپر بھی پکنے کے قریب ہے، اور ہم ایک فل بلوم میں ہیں۔ یہ اس وقت ہم فوڈ کا جو ہے بھرپور مزہ لے رہے ہیں۔ اسد صاحب، امین، تھینک یو فہد، اس کھانے کو بنانے میں بہت محنت بھی کی ہے، اور ان کی محبت جو ہے پھر اس ذائقے میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کمال دی بٹیا یہ تھا پردیش میں آج ہمارا جو ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، اور آج کی شام کا جو تھا وہ ایک بہترین جو اختتام تھا، یا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی شام کی جو بہترین لمحات تھے۔ ہم نے ان دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، کھانا پینا بھی بنایا بھی، کھایا بھی، اور ان دوستوں کی خوشی جو تھی ان کی چہروں سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے حرکات سکنات، اور ان کی جو ہاسپٹیلٹی تھی اس سے جھلک رہی تھی۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں کو، سرفراز صاحب کا، امین صاحب کا، اسد صاحب کا، فہد کا، سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے ٹائم دیا اور اتنی اچھی انہوں نے مہمان نوازی کی۔ بہت شکریہ۔